خدای مو په چا مقابله موږ ډېر کمزور یو. یا الله که څوک موږ ته زموږ بچو ته زموږ مدرسو ته زموږ طالبانو ته زموږ عزت ته الله سکیمونه جوړوي سازشونه جوړوي خدای زموږ ته حفاظت وکړه هغه خلک په خپلو سکیمونو کې په خپله ور واچوه. اللهم من ارادنا بسوء وكيد ومكر اللهم من اراد ایماننا واعمالنا واموالنا واولادنا بسوء وكيد ومكر فرد سوءهم وكيدهم ومكرهم في نحورهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وخذهم أخذ عزيز مقتدر وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي استأثرت به نفسك في مكنون الغيب الذي سأل به النبيون فأجبت لهم واستعاذ به النبيون فأعزتهم. يا رب العالمين أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي أنت به أعلم وبأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وبأنك الله لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وطلبانا وعلمانا ومشايخنا ومدارسنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. یا اللہ تزمک حفاظتو کے خدای زمک مدرسو طالبان و عام دوستان رونو دوستان و حفاظتو کے اللہ تزمک راضی کیا خدای تزمک راضی کیا زمک راضی کیا خدای مقصد اس شکر ادا دکا مقلد شکریت توفیق راکا مقلد شکریت توفیق راکا دا ارخ اسم احسان من سرو کا منستا شکر ادا دکا اللہ مغلد شکریت توفیق راکا اللہ دا شکریت توفیق راکا نیک عمالو توفیق راکا گناہونو نمڑ تورکا گناہونو نمڑ تورکا او خدای چکم کڑی دی معاف کراتا یا اللہ دا حاسدین دا حسد نمساتا اللہ دا شریانو دا شر نمساتا خدای موقع دا جا مقابل نشکر مغریر کمزوری خدای مغستاد یو ماشم مقابل نشکر خدای استا دین تناسیو نقشم جوڑا کرے دا خدای یو نقشم جوڑا کرے دا حقیقت تا خبر خدای دا نقشہ اللہ پا حقیقی بدل کر دا نقشہ دا عادات پا حقیقی بدل کر دا حاسدین دا حسد نوسات دا شریان دا شر نمساتا اسکیمران دا اسکیمون سازشون نمساتا او خدای دا دین دا خدمت مزید توفیق رکھ